معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقل الضوء أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده حق حمده ونستغفره واستغفار وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الأخوة رحمكم الله، mengawali beberapa siang hari ini, marilah senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman takwa kita ini hingga suatu hari malaikat maut menjemput kita. Santri nasional tanggal 22 Oktober. Salah satu tujuan diadakannya acara Hari Santri Nasional. Salah satu tujuannya kita mengingat sejarah, kita membuka lembaran sejarah, dan nantinya kita bisa menelajani sejarah para pendahulu kita, para kiai, para ulama
yang mereka adalah santri-santri dan orang-orang Islami telah mendirikan negara ini, telah menjaga kemerdekaan Indonesia ini. Ayo rahimahullah, kita buka lembaran sejarah perjuangan para santri, para kiai, para ulama kita ini. Di Madura tertulis dengan tinta emas, harum namanya Kiai Khalil Banjalan. Salah satu keistimewaan beliau, dengan doa-doanya keluarlah ribuan tahun menyerang tentara Belanda. Di situ bodoh nama harum beliau Kiai Asad Arifin. Dengan doa-doa beliau mustajabah biiznillah, tentara Belanda bisu dan kaku tidak bisa bergerak. Beliau memberi pasir dan kacang hijau yang diberikan kepada tentara berdua kita ini. Biiznillah, ketika disebar biji kacang hijau dan pasir yang sudah diasmat Kiai Asad Arifin, 50 tentara Belanda lari tunggang-langgang meninggalkan senjatanya merasa ikut. Di Mojokerto, nama harum Kiai Nawawi Mojokerto, beliau ambil 7 kerikil. Salah satu yang beliau baca, alam taru kaifa qala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al li tawfiqi wa arsala iqran ababil tarmihim. Beliau tinggalkan kerikil, dilemparkan, nilainya sama dengan bom, larilah tentara penjajah. Peristiwa burung ababil ketika menghancurkan tentara Abraham. Di Malang ada nama Kiai Yahya Pondok Gading. Beliau 7 kali dilempari bom, tidak ada yang meledak. Di Kepanjen Ketapang ada nama harum Kiai Said. Beliau yang mengasmah senjata-senjata untuk berperang. Ada nama Kiai Malik, Kiai Mukti. Beliau ahli hijab, ketika diberondong peluru tidak apa-apa. Ada nama harum Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang. Secara karunia mencatat hari itu Jombang dibumi-hanguskan tentara Belanda. Kapal sudah ada di atasnya kota Jombang, artileri berat sudah mengepung kota Jombang. Beliau ahli burda, ahli membaca sholawat, dikumpulkan santainya. Salah satu doa yang beliau baca, lamun iyo musuh orang, lamun orang musuh iyo. Kalau Allah berkehendak iya, masa tidak terjadi. Kalau Allah berkehendak tidak, masa tidak akan terjadi. Ternyata sejarah mencatat tidak ada satupun bom yang meledak di kota Jombang. Kita mengenal sejarah dengan cinta emas Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau banyak membaca sahabat ketika perang di Surabaya. Beliau banyak membaca itu. Tidak ada satu peluru pun yang mengenai tubuh beliau. Beliau menginjak berkali-kali mortir. Kalau orang biasa menginjak pasti akan meledak, tapi diinjak Kiai Hasyim Asy'ari tidak meledak. Beliau dengan ketepis menjatuhkan pesawat Inggris. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ada Kiai Subhi yang terkenal Kiai Bambu Runcing di Ambarawa. Beliau diangkat bambu runcingnya, pesawat mesinnya mati, jatuh lagi. Banyak kiai-kiai kita yang berjuang, para santri-santri ini, orang Islam ini merebut kemerdekaan. Di Blitar ada namanya Kiai Subhaja. Beliau ambil pasir, beliau doakan Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan ke pasir, ditebarkan di pojok-pojok kota Blitar. Tidak ada satupun penjajah yang bisa masuki kota Blitar.
mereka merasa hujan pasir turun di kota Blitar. Inilah yang hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, para kiai, para ulama kita, santri-santri orang Islam telah merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Kita berhutang budi pada mereka. Kita bisa sholat Jumat seperti ini dengan tenangnya. Para pendahulu kita lagi yang membuat kita bisa seperti ini. Para kiai, para ulama yang berjasa ke kita ini, hadirin rahimakumullah. Kita tenang di rumah mengadakan hajatan, kegiatan tahlilan dan sebagainya. Mereka telah meninggalkan nama baik. Sekarang giliran kita ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang bisa dikenang oleh keluarga kita? Apa yang bisa membuat teman-teman kita ini bangga ke kita? Apa catatan amal yang bisa kita tinggalkan seperti para pendahulu kita ini? Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang, apa yang kita tinggalkan? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Amal-amal kita ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik para jemaah sekalian. Tidak harus susah, tidak harus banyak, tidak harus mahal. Amal itu pokoknya bermanfaat. Itulah yang membuat kita bangga di hadapan Allah. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak melanggar aturan. Kita menjaga ketertiban. Kita membuat tetangga kita damai. Itu sebuah prestasi hidup. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, para jemaah sekalian, kita mengingat seorang santrinya, Syekh Hasim. Beliau tinggal di Turai. Usianya 119 tahun lebih. Beliau masih hidup sampai sekarang. Mayor Kiai Budi. Beliau mengatakan, para kiai, para ulama, orang-orang Islam ini berjuang bukan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka berjuang bukan untuk biar disanjung pahlawan, bukan untuk mendapatkan harta. Tapi mereka berjuang supaya anak cucunya bisa beribadah dengan tenang. Ketika mereka sholat, ketika mereka zikir, menikmati ibadahnya kepada Allah. Apa salahnya bagi kita mengingat mereka, menerima, kita mendoakan mereka para jemaah sekalian. Allahumma bilahu warhamhum wa'afi'afu anhum. Allahumma inna nas'aluka mas'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika nas'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وربنا إلى الظالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين أحمده سبحانه وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الصالحين المهتدين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدنا دي بلدا امنة سنبذ المسلمين وعافى انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروا يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة